वंदे मातरम पिलामाने आमे पूर्व क्लास रे आमे पढ़ी आर्मी ऑफ लाइट आलोक सेना। आज आमे पढ़ा लेसन 1 द वाइज मैन एंड द किंग। ए प्री रीडिंग। ट्रीज बियर फ्रूट्स, मैंगो ट्रीज बियर मैंगोज, ए कोकोनट ट्री bears coconuts, we get guavas from guava trees, banana trees give bananas, apple trees have apples, and grape vines grapes. But have you ever heard of a rupee tree? It seems very strange, isn't it? Would you like to know about a rupee tree? Read and enjoy the following story. B. While reading, read the story part by part silently and understand it. Your teacher will ask you some questions immediately after you have read and understood a part. Answer his or her questions. You can go back to your text and get the answers. The text. Long, long ago, there lived a poor man in a kingdom. He was wise. 2. One day, he went to the king to ask for some money. The king offered him 100 rupees, but the man refused to take the money and said, "Your Majesty, I do not want 100 rupees. Just give me something, even a paisa, which you have earned through hard work." 3. The king was surprised. He could give nothing, as there was nothing which he had earned through hard work. So he asked the man to come back after 2 days. 4. The next day, the king got up early in the morning, put on old torn clothes, and went to a nearby village. There he met the leader of a group of workers. A new road was being built. Therefore, he asked the leader if he could give him some work. 5. The chief asked, "What work can you do? Can you dig a pit?" 6. "Yes," the king replied. 7. "All right, then take this pickaxe and dig a pit over there and bring some earth for the road," said the chief. 8. The king picked up the axe and started digging. As he had not done any hard work before, he soon got tired and had sores on his palms. He could hardly hold the axe. The chief saw how the man in torn clothes was suffering. He gave him a 1 rupee coin and sent him away. 9. The next day, the king came to the royal court in his royal robe with the coin in his pocket. When the poor man came, the king gave him the coin and said, "I have earned this coin through hard work." The poor man took the coin home and planted it in his backyard. The coin soon sprouted and grew into a mighty tree covered with rupee coins. 11. When the king heard about the rupee tree, he was astonished. He ordered his soldiers to uproot the tree and bring it to him. But the poor man did not let them touch the tree. He said,
let the king himself come and take the tree if he wants. 12. When the king came there, the poor man said, Your Majesty, do you remember what you gave me? Just a coin. But because you had earned it through hard work, it has grown into a mighty tree. So the tree is yours, along with all the coins on it. The rupee tree has returned you the coins as your reward for the hard work you have done. The king felt humbled and realized the importance of hard work in life. ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ଲେସନ୍ 1 ଦ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗର ରିଡ଼ିଂ କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବୁଝିବା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ତୁମ ବହିରେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ତୁମ ବହିଟି ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ଏଥିରେ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛି ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ। ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ, ଏ ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ ମାନେ କ'ଣ ନା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବ କଥା। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା, ଏଇ ବିଷୟଟି ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ୟା ଉପରେ ଆମେ କିଛି ଜାଣିବା, ତେଣୁ ପ୍ରି ରିଡ଼ିଂ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ବିରେ କହିଛି ଫାଇଲ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଫାଇଲ୍ ରିଡ଼ିଂ କହିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ସେଇ ସମୟରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ତୁମର ଟେକ୍ସଟ। ସିରେ ଟେକ୍ସଟ ମାନେ ବିଷୟଗତ କଥା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି 1, 2, 3 ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ। ନା ଏଇ ଯେଉଁ 1, 2 ଏବଂ 3 ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ, ତାକୁ ଏଠି କୁହାଯାଉଛି SGP 1। ତାପରେ ଏଠି ଗୋଟେ ତୀର ଚିହ୍ନଟେ ଦେଇଛି, ତା ଅର୍ଥ SPG 2 ଆରମ୍ଭ। 4, 5, 6, 7, 8 ଏଇ ପାରାଗ୍ରାଫ ତକ ହେଉଛି SGP 2। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ 9, ପାରାଗ୍ରାଫ 10 ହେଉଛି SGP 3। ତାପରେ ପାରାଗ୍ରାଫ 11, ପାରାଗ୍ରାଫ 12 ହେଉଛି SGP 4। ତାପରେ এই ବିଷୟ ଯେଉଁ ପଢ଼ାଯିବ, ପଢ଼ାଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ସେ କିଛି ଡିରେ ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍, ମାନେ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସେ ତୁମକୁ ଏଥିରେ ପଚରାଯାଇଛି। SGP 1ର ପାରାଗ୍ରାଫ 1 to 3ର କିଛି ତୁମକୁ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବ, ତୁମେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ତାପରେ ଠିକ୍ ସେମିତି SGP 2ର ମଧ୍ୟ ପାରାଗ୍ରାଫ 4 ରୁ 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସିଏ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯିବ, ତୁମେ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଏମିତି SGP 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ସିଏ ପଚରାଯିବ, ତୁମେ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ଦେବ। ଏବେ ବିଷୟଟିକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ। ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସର୍ଟ ଷ୍ଟୋରି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗପଟିଏ, ବହୁତ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଗପଟିଏ। ଦି ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ। ଦ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ବା ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ ରାଜା, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରାଜା। ବିଷୟର ଟାଇଟଲ୍ ହେଲା କ'ଣ? ଦ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ, ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରାଜା। ପିଲାମାନେ ଆମେ ଦ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗର ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା। ଦ ୱାଇଜ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ କିଙ୍ଗ କହିଲେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ରାଜା। ବିୟର, BEAR, ବିୟର, ବିୟର ମାନେ ଜନ୍ମ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ତୁମ ବହିରେ ଯେଉଁ ଯାହା ଅଛି, ଯେଉଁ ସେନ୍ସରେ ଅଛି, ସେଇ ସେନ୍ସରେ ସେଇଟା ହେବ ଫଳାଏ। ଗଭା, ପିଜୁଳି। ଗ୍ରେପ୍ ଭାଇନ୍ସ, ଅଙ୍ଗୁର ଗଛ ବା ଅଙ୍ଗୁର ଲତା। ଅଙ୍ଗୁର ଗଛଟା ବଡ଼ ଗଛ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲତାଟେ, ଅଙ୍ଗୁରଟା ଲତା ହେଇକି ମାଡ଼ିଥାଏ, ତେଣୁ ଗ୍ରେପ୍ ଭାଇନ୍ସ କହିଲେ ଅଙ୍ଗୁର ଲତା। ଗ୍ରେପ୍ ଅଙ୍ଗୁର। ଏଭର କେବେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମେକୁ ଏଥିରୁ କେତେଗୁଡ଼ା ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ଜଣାଥିବ, କାହାକୁ ଜଣା ବି ନଥିବ। ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେଇଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାହାକୁ ଜଣାଥିବ ସିଏ ଜାଣିଛି, ଯିଏ ସେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବ, ଯାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ ସିଏ ତାକୁ ମନେ ରଖିବ। ହାର୍ଡ଼, ଶୁଣିଲା। ହାର୍ଡ଼ ଶବ୍ଦଟି ତା'ର ମୂଳ ଶବ୍ଦ ହେଲା ହିୟର। ହିୟରର
जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर रूप एवं तार जो पास्ट रूप हियर हार्ड हार्ड सीम जना जाए सीम रु एठी बहि देछि सीम्स सीम रु होइछि सीम्स माने प्रेजेंट इंडेफिनाइट रे अछि बोली ताकू लिखा है सीम रु सीम्स करा है जेंति डू रु डज सेमति सीम रु सीम्स गो रु गोज ठीक सेमति सीम रु सीम्स स्ट्रेंज अद्भुत विचित्र एंजॉय उपभोग करवा पार्ट बाय पार्ट भाग 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 पर भाग जमी आम कह वन बाय वन गोटिक पर गोटे से पार्ट बाय पार्ट कहले कौन ना जो गोटे भाग पर आ गोटे भाग पर आउ अन्य भाग साइलेंटली धीरे धीरे नीरवरे चुप चुप अंडरस्टैंड बुझीबा इमिडिएटली संगे संगे ओराली मौखिक भावे लॉन्ग लॉन्ग एगो बहु दिन पूर्वे किंगडम राज्य पुअर गरीब वाइज विज्ञ बा ज्ञानी अफर्ड जाचिले अफर अफर्ड अफर्ड रिफ्यूज्ड मना कले योर मैजेस्टी मणिमा समथिंग किछि जिनिस इभिन एपरिकी बा जदियो यान रोजगार करिबा आन आर्नड आर्नड थ्रू माध्यम रे हार्ड वर्क कठिन परिश्रम सरप्राइज आश्चर्य हेबा सरप्राइज सरप्राइज्ड सरप्राइज्ड तुम बही रे सरप्राइज्ड व्यवहार कराई तार मूल शब्द हूँ सरप्राइज नथिंग किछि नुहे कम बैक फेरी आसीबा नेक्स्ट डे परदिन गेट अप उठिबा तुम बही रे व्यवहार कराई गट अप उठिला गेट अप गट अप गट अप पुट ऑन पिंधिबा टर्न चिराफटा नियर बाय निकटस्थ मेट भेटिले मीट मेट मेट ग्रुप ऑफ वर्कर्स श्रमिक दल लीडर मुखिया बिल्ड तैयारी हेबा बिल्ड तार पास्ट टेंस हम बिल्ड पास्ट पार्टिसिपल मध्य बिल्ड 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 देयरफॉर तेणु सेथिपाई सम किछि चीफ मुखिया बा मुख्य डिग खोलिबा पीट गर्त रिप्लाय उत्तर देबा रिप्लाय रिप्लाएड रिप्लाएड ऑलराइट ठीक अच्छी बा अच्छा मध्य व्यवहार करी हबो अच्छा अर्थ रे पिकैक्स गईंती आर्थ मृत्तिका स्टार्ट आरंभ करिबा पिकअप धरिबा डिग रु डिगिंग हिची डिग रु डिगिंग आईएनजी फॉर्म बिफोर पूर्वरु सुन शीघ्र टायर्ड क्लांत सोर सोरटा होची सोर अर्थ होची घा पाम पापुली होल्ड धरिबा हार्डली जोर रे सफरिंग जंत्रणा भोग रॉयल कोर्ट राज दरबार रॉयल रोब राजकीय लंबा ढिला पोशाक बैकयार्ड बैकयार्ड कहले बारी बा घर पछपट जो बारी स्प्राउटेड गजा हैला ग्रीव बढ़िला ग्रीवटार मूल शब्द होची ग्रो ग्रो ग्रीव ग्रोन माइटी शक्तिशाली कभर्ड ढांकी हैला आस्टोनिस्ड आश्चर्य हेले अपरूट उपाड़िबा बा मूलोत्पाटन करिबा
मूलोत्पाटन मूलोत्पाटन करिबा। टच छुईबा। रिमेम्बर मने रखिबा। एलोंग सहित बा साथी होई। रिटर्नड फेरेइले। रिवार्ड पुरस्कार। हम्बल नम्र। फेल्ट अनुभव कले। फेल्टर मूल शब्द होची फील। फील फेल्ट फेल्ट। रियलाइज्ड अनुभव कले। इम्पोर्टान्स गुरुत्व। पिला माने तुमको जो सब कठिन शब्द गुड़िकर अर्थ कहगला सबू शब्द गुड़िक सबू पिला कठिन हो न पारि थाए। काहापी कौ शब्दटी सहज हो पारि काहापी कौ शब्दटी कठिन हो पारि सबू शब्द गुड़िक दिगला तुम मैंने सबू या मन रख। नेक्स्ट क्लास रे मु विषयटी को बुझेबा। पिला माने आज पाठ एतिकी थाओ अन्य अवशिष्टांश आ गोटे वीडियो रे पढ़ाबो। जदि तुमको वीडियोटी भल लागला तेबे लाइक करिवो शेयर करिवो आ जदि सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करियो। चला ध्यान करिया।